ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ କାଳିଆ ସରାଫଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବନ୍ଧୁ ମେହେର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମିଥିଲା ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୋପା ମହାନନ୍ଦା, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सिद्धेश्वर दास, पत्रापाली पंचायत समिति सभ्य सन्यासी पुटेल, बीपीएम गोपाल कृष्ण दीप, पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी गंगाधर छतर, नायब सरपंच डालिंब भई प्रमुख मंचासीन होइथिले। जेआरएस निगमानंद दास सभा संचालन करथिले। एथिरे विभिन्न विद्यालयर छात्र छात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंशग्रहण करथिले। विभिन्न सांस्कृतिक दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण होइथिला। मानपत्र ट्रॉफी देई समस्तଙ୍କୁ संबर्धित करा जाइथिला। अक्षय साहू, रमाकांत साहू, महेंद्र साहू, पुरीत साहू, वार्ड सभ्य गोरेख भई, भगवत भई, एमबीके सीआरपी अंगनवाड़ी कर्मी, वार्ड सभ्य प्रमुख एथिरे सहयोग करथिले। बंगमुंडारू राधाश्याम मेहर को रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।